नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम समस्त दर्शक बंधु मान स्वागत जनाई मु गौरी शंकर आरंभ करुछि आजिर कार्यक्रम। आजिर विषय विद्यालय शिक्षार दुईटी आह्वान। तेबे आमे विद्यालय शिक्षा विषय अल्पे बहुते जानिछे, किंतु विद्यालय शिक्षार पुणी दुईटी आह्वान कौन से विषय जानिया पाए वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। आज छात्र छात्री मानक भितर दुई प्रकार ज्ञानर अभाव देखा देइछि, यथा अक्षर और विचार। अर्थात गोटे हेउछि विषयगत मौलिक ज्ञान और दक्षता, अन्यटी आचरण संबंधी नैतिक ज्ञान। विद्यालय रे भारतीय छात्र छात्री मानकर विशेषकर सरकारी विद्यालय गुड़िकर मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञानर अभाव संबंध में देशवासी अल्पे बहुते अवगत अछंती। अर्थात प्राथमिक विद्यालय स्तर में पाठ पढ़ुथिबा असंख्य पिला निज मातृभाषा रे बही पढ़ी पारु नाहंती अथवा साधारण संख्या ज्ञानर दक्षता हासिल करि पारु नाहंती। माने अष्टम श्रेणी रे पढ़ुथिबा शिशु माने समस्ते नुहंती निज श्रेणीर मातृभाषा पुस्तक निर्भुल भाव में पढ़ी पारु नाहंती किंबा निम्न श्रेणी पाए उद्दिष्ट सरल सहज अंक और गणितर समाधान करि पारु नाहंती। एपरिकी केतेक सर्भे अनुसार देशर अष्टम श्रेणी पढ़ी सारिथिबा किशोरी किशोर माने निज देशर मानचित्र चिन्हि पारु नाहंती बा साधारण ज्ञान संपर्कित सरल प्रश्नर उत्तर देबारे असमर्थ हेउचंती। सेथिपाई जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुमोदन क्रमे सारा देश में मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञानर दक्षता हासिल निमंते स्वतंत्र कार्यक्रम आरंभ होईछि एवं लक्ष्य रही 2026 सुधा विद्यालय पढ़ुआ पिला माने मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता हासिल करिबारे सक्षम हेबे। अपर पक्षरे नैतिक ज्ञानर अभाव युवगोष्ठी को विपथगामी कराउछि। किछि दिन तले नवम श्रेणी दुई जन छात्र शिक्षकों सामयिक अनुपस्थिति रे श्रेणी गृह रे बोतल खोली मद पीवा एवं पितामाता माने शिक्षकों को सहयोग करने परिवर्ते पिलामानंकु अंध भाव समर्थन दे शिक्षकों को नाली आखि देखा भली स्पर्शकातर घटना राज्यवासी को व्यथित करथिला। केबे केबे शिक्षकों को माड़ तो आउ केबे उपहास आदि घटना आजिकाली साधारण घटना रे परिणत हो गलानी। एभली अनेक घटना विद्यालय बा अन्यान्य शिक्षानुष्ठान गुड़िकर घटुची, किंतु विभिन्न कारणरू लोकलोचन को आसी पारु नाही। पान तमाखु सेवन आदि कु अभ्यास कोमलमती शिशु और युवती युवक मानकु धीरे धीरे कबलित करिबारे लागिछि। सेमानक जीवनचर्या रे संपूर्ण परिवर्तन देखा जाउछि। मोबाइल फोन चालन रे अर्धरात्रि जाए अनिद्रा रही दिन 8टा 9टा बेलकु उठिबा एमानक अभ्यास बनिगलानी। खाद्यपेय आचार विचार आदि रे पाश्चात्य संस्कृतिर छाप। संक्षेपरे कहिले आम कोमलमती बालक बालिका एवं युववर्ग साक्षर और विचार एही दुई ज्ञान भावर शिकार होइछन्ति बोली स्वीकार करिबाकु पड़िबो। तेबे एही दुई आह्वानर कारण अनेक हेले मध्य एठारे शिक्षा संबंधी दुईटी कारण विशेष करी दायी बोली अनेकंक मत। सही दुईटी कारण हेउछि अष्टम श्रेणी जाए नो डिटेंशन पॉलिसी अर्थात शून्य आबद्ध नीति एवं पनिशमेंट फ्री योजना अर्थात दंडमुक्त अंचल घोषणा व्यवस्था। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत कौनसी छात्र छात्री को फेल करा जीव नाही बोली प्रावधान रही। एहा फल रे शिशुर ज्ञान और दक्षता जहा हेउना काहीकि छात्री छात्र माने श्रेणी पर श्रेणी उत्तीर्ण होई चलीछंती, जहार कुपरिणाम माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर में गभीर भाव में पड़ुछि। नवम श्रेणी रे पढ़िबाकू नाम लेखुथिबा संख्याधिक शिक्षार्थी निज मातृभाषा रे पुस्तक पढ़िबा कष्ट अनुभव करुछंती। छोट छोट सरल गणित करि पारु नाहंती किंबा राष्ट्रभाषा बा विदेशी भाषा इंग्लिश रे जेतिकी दक्षता हासिल करिवा कथा ताहा करि पारु नाहंती। तेणु माध्यमिक विद्यालय स्तर रे अपचय और आबद्ध हार वृद्धि हेबारे लागिछि। जातीय अर्थनैतिक सर्भे 2023-24 अनुसार माध्यमिक विद्यालय स्तर रे ओडिशा रे पाठ छाड़ हार भारत रे प्रथम। अवश्य एकथा सत जे शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार
ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଫେଲ୍ ନ କରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ, ପରୀକ୍ଷା ଜନିତ କଠୋରତା ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି କଦର୍ଥ ହୋଇଛି। ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ପିଲେ ଫେଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ନୋ ଡିଟେନସନ୍ ପଲିସି ଆଜି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦିଦେଲା ଭଳି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଆକଳନ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ମାନକ ପରୀକ୍ଷା ତଥା ତାର ସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିରୂପିତ କଲା ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫଳତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ କିମ୍ବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପାଠଛାଡ଼ ତାଲିକା ବହୁଳ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଶୂନ୍ୟ ଫେଲ୍ ନୀତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ କଠୋର ଆଇନ ଜରିଆରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବା ଦରକାର। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ଛାଟ ଖାଇଲେ ପାଠ ଉକ୍ତିଟି ଆଜି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଶାସନଗତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କଠୋର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଜନୀୟ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନାମରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଓ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାର ପରିଣାମ ଆଜି ସମାଜକୁ ନୈତିକ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ଖଳନ ନାମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ମତ। ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଘରେ କହୁନଥିଲୁ କିମ୍ବା ମା ବାପା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅପମାନିତ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ଦୋଷୀ। ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦେଖି ସହିଯିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ଫେଲ୍ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀତି ଅନୁଶାସନଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଅନ୍ତରାୟ ଓ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅନେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ତେବେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭଲ ନା ପୂର୍ବର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭଲ ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।